कौच भल भाव जानी तुम भाई मायावी घरे थी जाए मो भाई केवे भी शांति में बची पारे बरम भल हम तुम्हें डिवोर्स दे घर छाड़ी चली जाओ मत कौन कर भाग आसा मो पाखु मु तक सब बुझे आसा आसा आशीष आसा ठीक अच्छे जदि एमती करने द्वारा मो भाई मंगल हम आलिसार मंगल हम मु तुम कथा राजी भाज भगवान मंगल झील रोषा कर सक्षम अनुसार किसी लेके आसी डाकिदेले मुझे चली ठीक मेरा मन जमा भी शांति है नहीं आज जमीन हो पानी देवा पड़ो ताले मो मन जमा भी शांति हमारी ना कौन गुलगुली कहते मुंडिया मारे बाबा बापा आलिसा जमी आप गोटे झील मुझे आपंकर सेमती गोटे झील आ मो कथा को राग करके चलते बापा घर भर चलते आसन ताड़के मुहरे राम नाम केमी सब माया ये मायापुरी रे समस्ते माया हाथ गोटाई गोटाई कारण भाई तमें मो पर रागिच ना ये रागिबा मना ये कांदीबे भी मना पार्टी खोली सत कहवा गोटाई जगन्य अपरा रेकर्डिंग घर देखिबो भाई कौन तो लेंटी पागल पर कॉपी जाउछो पागल नुहे सी तो मुझे पागल की जी मुझे जाने भाई तू केने भाबिलु मु रेकर्डिंग नेकी घर देखिबो घर नेकी देखिबो ए पिलाडा सीनडा खाली रेकर्डिंग जे पत्थर आघात सोची ताको पवन आघात किछि फरक पड़िबोनी जे जे निया को अमृत करि पिउची सबटा तो किछि फरक पड़िबोनी ए बिडे भाई तुम आज घर अछो भाई नमस्कार मोर काली आसिया देला साबित्री ओसामर कौन करी एमएलए नुआ की टिकट पाई बुझे कि साढ़े केते काम छाड़ी जाइछि ये राम तुम्हारा केड़े देखा नहीं बड़ा लगी भाई से घरे अछि भाई हेला तमे के चलो आसिलेनी तो पेपर को आ नहीं हेलो मुमो नटस आशीष
घर भांगी बाले मु अपेक्षा करिबेनी मां जाउछि रे मां जाउछि सेठी थी हम से बैग भीतर कौन चली जाउछ कि नहीं मां खाली डाक्या तो गंगा भांगी करि धरिछि ना मो मन कहूछि से बैग भीतर किछ उड़े लुचै नहीं जाउछ चांदा मिलिया सोना पड़िया सोना मुझे किसी का सदी नहीं ଆପଣ ଯେମିତି ଘରେ କୁଡ଼ିଆ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଘରେ କୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ସଂଯୋଗ ରହି କଥା ଲୋକ ଖାଲୋ ଦେଖ ବୁଢ଼ା ଦେଖି ବାପ ସତ କଥା କହିଦେଲ ତ ଗୋଟେ ସାପ ଭଳିଆ ଫଁ ଫଁ ହଉଛି ଏ ଧରା ମୋର ଆପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତା ବେଗଟା ଚେକ୍ କର କିଛି ବାହାରିବ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ବାପା କେମିତି ବ୍ୟବହାର କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏମା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲି ଚୋରି କରିଛି ମୋ ବାପା କେବେ ଚୋରି କରି ପାରିବେନି ଆପଣ ମାନେ ତାପରେ ଆପଣ ତାকে ସେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କଣ କଲେ ଆମେ ବୁଢ଼ା चेक कर मोर साढ़े देखते कम सत्या पुरुष देखे होचे तो तू चेक करू ना देखी की जीवी देखा से अरे देखा बे अरे देख आलिसा तमें भी तुम बापा बुझाई दियो आज पर से जब आम घर पाद न पड़ हाँ मो माँ तुम तुम बापा बुझी दियो से जब आज घर के दिन दोषी को दंड न दे ताको विदा कर दियो ना एको केबे भी आई परिबनी अरे तू कौन जेमिति कहबो ठीक सेमी देबो जो दंड दबु दे ना कहबो ठीक सैया तामरे कोन करबो चाहि देखो की दंड दबो चाहि देखो सुन सिए होचंदी बहुमाकर बापा हिसाब राउस दे बापा से मान जो असल पहिले तारा में केबे भी शांति रे बचिबानी
ପାରିବନି। ତମେ ଖାଲି ରାଗୁଛ। ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ସେ ସେଲ୍ଫି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ଶ୍ୱଶୁର, ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଅମାନିଆ ହୁଅ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ଦେବେ। ଯାଅ ଯାଅ, ଆରେ ଯାଅ ଭାଇ। କାହିଁକି ମୋ ବାପା କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ? ଦେଖ, ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୋତେ ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି କରିବିନି। ତୁ ଚୁପ ରହେ। ମଝିରେ ଆସି ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛୁ। ତୁ କହିଲୁ ତାପରେ କଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କହିଲୁ? ଆକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ସଜେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତା ଝିଅଟାକୁ ପିଟି ପିଟି ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବ। କଥା ଅଛି ପରା, ପଥ ପଚାରି ପିଟା କରାଯିବ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନ ନ କରିବ। ତମେ ସେ ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ ତମେ ଏମିତି କଲ୍ପନା କରୁଛ? ତମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ଦରକାର। ଧର୍ମ ସହିବନି ତମକୁ। ଧର ବେଶୀ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହଉଛି ଦୋକାନୀ। ଧର ମୁଁ ଭିଡ଼େ ଖାଇ କାମ କର ଅଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଭିଡ଼େ ଖାଇ କାମ କର। ଭିଡ଼େ ଖାଇ ଯାଅ ନା। ତୁ କହିଲୁ ନା କହିଲୁ? ସେଦିନ ପରା ତମକୁ ଏତେ କରି ମନା କରିଥିଲି ଏଠିକି ନ ଆସିବାକୁ। କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲ? ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି କେତେ ଖୁସିରେ ଥିବୁ। ଆଜି ପରା ସମୟ ଆସିଛି ତୁ ଖୁସି ଯଦି ମୁଁ କାଢି ଚାଟେ ନ ନିଏ ମତେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? କାନ୍ଦେ ନା ମା, କାନ୍ଦେ ନା। ବରଂ ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଯା। ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ତୁ ମତେ ମାରିଲେ ମତେ କାଟିବ? ଜମା ନୁହେଁ ମା, ଜମା ନୁହେଁ। ଛୋଟବେଳେ ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁ କେତେ ଜିଦି କରୁ। ଆଜି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଏ ତୁ ମତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମତେ ତୁ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ା ମତେ। ମୁଁ ସବୁ ହସି ହସି ସହିଦେବି ରେ ମା, ସବୁ ହସି ହସି ଏତେ କରି ମନା କରିଥିଲି ଏଠିକି ନ ଆସିବାକୁ। ନିୟମ ବି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ନ ମାନି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲ। ଝିଅ ଘରୁ ଚୋରର କଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଗାଳି ଅପମାନକୁ ଶକ୍ତିରେ ଧରି ଝିଅ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବ। ମୋ ବାପା, ଏଥିରେ ତମର ଦୋଷ ନା ମୋର ଦୋଷ? Namu
Namo